नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्तं बलरामं नमो नमः। ओंकार ब्रह्मरूपाय गोपीकृष्ण वनाय गोपी गोपाल रखाय राधा कृष्ण नमो नमः। ओम आदि अनादि अनंत आत्मेभु भगवते अवधूत गाय पागल देवाय नमो नमः। ब्रह्म देखे चक्षुरे राधा कृष्ण मूर्ति कला डोला कृष्ण अटंती धला श्री राधा शक्ति अरूप ब्रह्मटी नासारे करिछंती बसती दक्षिण नासारे पुरुष बामे अटे प्रकृति छद ब्रह्म बसी कन्नरे जीव शुणे शब्द रस ब्रह्म बसी जिहारे करुछाए आसद चर्मे स्पर्श ब्रह्म थाइन शीत ग्रीष्म बारे नाना स्थाने बसी ब्रह्म ही खेल नाना आकारे स्थूल ब्रह्म ध्यान करिले सूक्ष्म हुए दर्शन नित्य रास ताहा अटई राधा कृष्ण मिलन षोडश पचारे करिब सेवा सेही दर्शने सेव्य सेवकर भाव ही शांति दिए जीवने गुरु शिष्य भाव समान गुरु वाक्य पालने सेही एका मुक्ति लबई जेहु गुरु को माने एकाक्षर अटे परम तत्व अनादि केक कोटि विद्या कले पठन आउ हेब कितेक संजीव तत्वटी अटई सेही तत्व अनादि आद्य विद्या एहु अटई हेब आउ कि साथी आत्मा अटे सर्वव्यापक नुहे अभेद सेही अस्ति नास्ति के भाषिब तार तुलना नाही अहंकारे होई उन्नत ईश्वर को भूलिली मु श्रेष्ठ पुरुष भाविण अनेहीन मणिली मात्र सेही सर्वव्यापक अच्छी सबुरे घटे जन्म पालन ध्वंसन करुअछि निरते पुरुषर रेत सेही त मातृगर्भे संतान शिशु रूपे माता कोଳରେ हुए सेहु पालन काल रूपी होई ध्वंसई क्रमे सबु जीवकु न बुझिण मोहि धरई उच्च नीच भावकु नाना परिच्छेदे आवरी अंग चाळे गर्भरे मो रूपकु केही भ्रुक्षेप बारे हेले न करे उपकार जार करई हुए से अनुरक्त आउ सर्वे मोते मणती
କୁଶ୍ଚିତରୁ କୁଶ୍ଚିତ ସକଳ ପ୍ରଭୁତ ଇଚ୍ଛଇ ମାତ୍ର ମିଳଇ ନାହିଁ ବୁଝି ନ ପାରଇ ମାୟାରେ ସେହି ଅଟଇ ମୁହିଁ ମୋତେ ମୁହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମାନ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ ମାନ ନ ଖୋଜିଲେ ଲଭନ୍ତି ବନ୍ଧନକୁ କି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଖୋଜି ମାନ ଖୋଜି ବସିଲି ଚିତାନଳେ ଗଲା ଶରୀର ମୋର ଶେଷରେ ଜଳେ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲି ଚେତା ନ ହୁଏ ମୋର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲି ସଙ୍ଗାତ ଚେତା ନ ହୁଏ ମୋର কর্ম বন্ধନରେ পড়িলি চেতা ন ହୁଏ ମୋର দর্শক বন্ধু হে ঘৃণা ମୋ বচন ଏଇଅଟେ ମାୟା ଗୀତି ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛି ମୁଁ ନିତେ ଶୁଣି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜନ ତାକୁ ତ ସହି ମନେ ଉପକାର ରୂପୀ ବାଣୀଟି ଅଟେ ମଧୁର କାନେ ବିଧୁକୁ ନ ଲଙ୍ଘି ଶ୍ରୀରାମ କଲେ ସମୁଦ୍ରେ ବନ୍ଧ ବିଧି ବସେ ଉଦେ ହୁଅନ୍ତି ନଭେ ଦିନେ ସଚନ୍ଦ୍ର ବିଧି ବସେ ଦାରାସରରେ ହତ ହେଲେ ଶ୍ରୀହରି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁ ନାହିଁ ସାଗର ବିଧି ବିଧାନେ ଡରି ବିଧି ବସେ ବାରି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରିଦ ବିଧିରେ ପବନ ବସଇ ଯିବେ ଦେଇ ଆମୋଦ ବିଧି ବସେ ବାରି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରିଦ ବିଧିରେ ପବନ ବହଇ ଯିବେ ଦେଇ ଆମୋଦ ବିଧିରେ ଜନନୀ ଜଠରେ ରହେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ବିଧିରେ ପୁରୁଷ ନାରୀଏ ହୋଇଛନ୍ତି ସୃଜନ ବିଧିବଶ ହୋଇ ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଯଥାକାଳେ ନେଇ ଆଶ୍ରୟ ହେଲେ ଜନମ ମହି ବିଧିର ବିଧାନ ଅଲଘ୍ନ ଜଗତରେ ଅଟଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କର କରମ ବିଧି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବିଧି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବିଧି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ